अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, अदालती बहरान संगीन करने की कोशिश की गई है। मैं इसलिए इसको कह रही हूं कि संगीन करने की बाकायदा कोशिश की गई है। ये कोई ऐसा बहरान नहीं था जिसको बहरान कहा जाए। मैंने जैसे पहले भी अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि बुनियादी तौर पर एक सियासी बहरान था और आगे जितने भी बहरान हैं वो उसी की पैदावार हैं, चाहे वो माशी बहरान हो, चाहे वो अदालती बहरान हो, चाहे वो इंसानी हुकूक की पामालियों का बहरान हो, और चाहे अब वो जो मौजूदा सिचुएशन पे हम आकर खड़े हो गए उस चीज़ का बहरान हो। तो सारे बहरान बुनियादी तौर पर उसी सियासी बहरान का नतीजा है। लेकिन अभी तक ताकतवर हल्के, ये हुकूमत, इसके हैंडलर्स इस बात पे आमादा नहीं हैं कि इस बहरान को हल करना है तो जड़ से हल करना है। सबसे पहले पॉलिटिकल अपना बहरान ख़त्म कीजिए, सारे बहरान रफ्ता रफ्ता खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये एक बेसिक सी बात है जो किसी की समझ में नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो हट धर्मी, अना और मफाद परस्ती वो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, बल्कि जो इस पर अमल करना भी चाहता है उसके रास्ते में हर रुकावट खड़ी की जा रही है। जैसा कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के सामने सिचुएशन खड़ी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को पिछले 2-3 दिन में इमेंस प्रेशर का सामना है। बेहद उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, हर तरफ से उनके ऊपर घेरा तंग किया गया है। किस किस तरीके से, ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। नंबर 1, पहले तो ये किया गया कि उनके इख्तियारात को महदूद करने के लिए फटाफट रातों रात कानून साजी की गई। सुओ मोटो नहीं ले सकते खुद से, अगर लें तो क्या 3 रुकनी कमेटी की मेंबरशिप के साथ ही मुशावरत के साथ ले सकते हैं। फिर उसके बाद बेंच साजी के हवाले से भी कदगन लगाई गई कि बेंच आप खुद अकेले नहीं बना सकते। बहुत सारे मामलात में उनको रिस्ट्रेन कर दिया गया है कि जनाब आपके इख्तियारात महदूद हो गए। दूसरा काम ये किया गया है कि जो उनके ही अंदर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं से एक बगावत की सी कैफियत करवाई गई है और मुख्तलिफ जज साहिबान चीफ जस्टिस से खुद को दूर करते दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर तीसरा प्रेशर ये डाला जा रहा है कि जी आपका तो अपना हाउस ऑर्डर में नहीं है, लिहाजा आप फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें। और ये ना सिर्फ हुकूमत के वज़रा मुतालबा कर रहे हैं, बबांगे दोहल मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब या तो फुल कोर्ट बनाएं और या फिर इस्तीफ़ा दे दें, बल्कि उनके हमनवा सहाफ़ी भी इसके लिए पहले से ही पेशबंदी करना शुरू हो गए थे। और कल रात से ये खबरें बहुत गर्दिश कर रही थी और बड़े नाम नहाद जय्यद सहाफ़ी आके ट्विटर पर शुरू हो गए कि जनाब इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा दे दें। भाई क्यों इस्तीफ़ा दे दें? चीफ जस्टिस ने क्या ऐसा किया है कि वो इस्तीफा दे दें? क्या इल्जाम है उनके ऊपर कि वो इस्तीफा दे दें? कौन सी करप्शन पकड़ी गई है उनकी जो वो इस्तीफा दे दें? कौन सा मिसकंडक्ट पकड़ा गया है जो वो इस्तीफा दे दें? क्या किया है उन्होंने मावराए आइन जो वो इस्तीफा दे दें? किस वजह से इस्तीफा दे दें? इसलिए कि चंद जज साहिबान को उनके फैसले पसंद नहीं आ रहे, या उनको वो अपने बेंचेस में शामिल नहीं कर रहे, या उनको लग रहा है कि वो उनके साथ बैठकर मिसफिट महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए जनाब वो चीफ जस्टिस इस्तीफा दे दें। चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात से कौन सा तजावुज़ किया है जिसकी बिना पर वो इस्तीफा दे दें? क्या सुओ मोटो पहले नहीं लिए गए? और ये तो वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सबसे कम तारीख में सुओ मोटो लिए हैं। पूरे इनके टेन्योर में 2 या 3 सुओ मोटो हैं, और आप इस तरह इस पर शोर मचा रहे हैं सुओ मोटो के जैसे वो हर रोज कोई सुओ मोटो ले रहे हैं। और 1 साल पहले यही सुओ मोटो इसी बेंच ने जब लिया था तो बड़ी शादियाने बजाए गए थे, वो फैसला भी कबूल था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कबूल थी। उस दिन तो आइन का बड़ा बोलबाला हो गया था। और अब वही बेंच सुओ मोटा हो या फिर बाद में जो पीटीआई की पिटिशन है उसके हवाले से फैसला करे, तो अब आपको एतराज़ है। क्यों भाई? 1 साल के अंदर ये जजेस अब बुरे क्यों हो गए? 1 साल के अंदर ये जजेस मुतनाज़े क्यों हो गए? इन्हीं 3 बेंच वाले जजेस ने ही आपकी हुकूमत बनवाई थी, इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था। लेकिन आज वही 3 जजेस मुतनाज़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वक्त आइन पर जब फैसला दिया तो वो आपको सूट करता था। आज जब उसी आइन पर वो फैसला दे रहे हैं तो वो आपको सूट नहीं करता। तो लिहाजा उसका तरीका ये है कि जज साहब के ऊपर प्रेशर डालो, प्रेशर से बात ना बने तो उनको मुतनाज़े करो और फिर खुलेआम आकर उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करो। ये कहकर इस्तीफ़े का मुतालबा करो कि जनाब आपका तो अपना हाउस भी ऑर्डर में नहीं है। क्या जजेस का आपस में एक नुक्ते पर इत्तेफाक ना होना इस बात की दलील है कि फिर जो चीफ है वो इस्तीफ़ा दे दे? अगर ये बात है तो फिर तो वज़ीर आज़म को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनकी कैबिनेट में भी बहुत सारे वज़ीर होते हैं। बहुत सारे वज़ीर अपने वज़ीर आज़म से किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं और किसी बात पर इख्तिलाफ भी कर सकते हैं।
जब 8-10 लोग एक जगह पर होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सबकी सोच एक जैसी हो। बिल्कुल इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी मुख्तलिफ सोच हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह कोर कमांडर्स की भी मुख्तलिफ सोच हो सकती है। तो फिर क्या कोर कमांडर्स की सोच अगर मुख्तलिफ होगी चीफ जस्टिस से, उनकी राय कोई और होगी, तो आर्मी चीफ से, तो वो क्या आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा तलब करेंगे? क्या चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा इस बुनियाद पर ले लिया जाए क्योंकि बाकी जज साहबान उनसे राय से इख्तिलाफ कर रहे हैं? ये तो कोई वजह ना हुई कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। और जहाँ तक मैनेज करने की बात है तो वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात के तहत मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि उसने कौन सी वजारत अपने कौन से वज़ीर को देनी है। इसी तरह चीफ जस्टिस के पास भी अभी तक ये इख्तियार हासिल था कि उन्होंने कौन से जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच को कौन से केसेस देने हैं, तो उसमें उन्होंने कौन सा इख्तियारात से तजावुज़ कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आर्मी चीफ के पास भी अपने तमाम तर फौज के हवाले से इख्तियारात मौजूद होते हैं, किसको कहाँ पे पोस्ट करना है, कौन सी कोर, कौन सा कमांडर संभालेगा, ये उनके अपने इख्तियारात हैं। तो अगर उनके इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता तो फिर चीफ जस्टिस के ऊपर ये दबाव क्यों डाला जा रहा है? और अगर कानून साजी के बाद वो ऐसा कुछ करते तो फिर भी बात थी कि जी अब कानून तब्दील हो चुका है, लिहाजा आप ये कर रहे थे तो ये इख्तियारात से तजावुज़ था। ऐसा तो अभी कोई कानून मौजूद नहीं, और जो अभी तक मौजूदा कवानीन है उनके तहत अगर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर कैसे सवाल उठाया जा सकता है? तो ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बातें हैं जिनको बुनियाद बनाकर बिला वजह उन्हें मुतनाज़ बनाया जा रहा है। बात ये नहीं है कि चीफ जस्टिस का फैसला किसको पसंद आ रहा है या नहीं। एक साल पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका फैसला पसंद नहीं आया होगा, लेकिन क्या उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया? क्या उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया? क्या उन्होंने आकर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये चीफ साहब जो हैं वो इन्होंने बाकायदा कोई मुशावरत करके इस तरह का फैसला दिया है? एक आइन के मुताबिक चीज़ थी, और मेरा अपना ख्याल ये है कि वाकई डिप्टी स्पीकर की वो रूलिंग आइन से मुतसादिम थी। तो ये बात अगर ठीक थी, चीफ जस्टिस साहब ने यही फैसला लिया। अब अगर आज यही चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होना है तो ये आइन से मुतसादिम बात नहीं है, तो फिर किस बात पे एतराज़ है? अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जी ज़्यादा जजेस का ओपिनियन इसमें आना चाहिए था, तो उन्होंने तो पहले भी 9 रुकनी बेंच बनाया था। अब जज साहिबान अगर खुद ही उसमें तशरीफ फरमा ना हो तो इसमें चीफ जस्टिस का क्या कसूर है? 2 जज साहिबान पर आपने खुद एतराज़ कर दिया, वो भी बेचारे उठ गए। अभी भी जब दोबारा पिटिशन लगी है इल्तवा के मामले के ऊपर तो 5 रुकनी बेंच बना था। अब उन 5 रुकनी बेंच में से 2 जज साहिबान फिर से छोड़ के चले जाएं तो इसमें चीफ जस्टिस का क्या कसूर है? उन्होंने तो 3 रुकनी बेंच नहीं बनाया था, उन्होंने तो 5 रुकनी बनाया था। अब जज साहब अपने तौर पर ये सोच लें कि ये मैं मिसफिट हूँ, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस उन्हें ज़बरदस्ती बिठाएं क्या अपने साथ बेंच में? और आप अपने तौर पर ये क्यों सोच के बैठ जाते हैं कि जी हम मिसफिट हैं या हमारी राय नहीं मिलती या हमारी राय का इजहार हो गया? भाई अगर आपका इख्तिलाफ है, आप बिल्कुल आपका हक है, आप बैठें, अपना मुकदमा सुनें और उसके बाद अपना फैसला दें। अगर आपका इत्तेफाक है या नहीं इत्तेफाक है, जो भी आपको मसला है, आप अपने फैसले में तहरीर करें। आप बैठ भी नहीं रहे हैं और गंद भी डाल रहे हैं कि जनाब ये हमने सुनना भी नहीं है लेकिन ये भी क्यों सुन रहे हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। तो ये एक पूरा सोचा समझा प्लान किस्म का ऐसा लग रहा है कि एक मुतनाज़े करने का सिलसिला है मौजूदा चीफ जस्टिस को और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाने को। लेकिन फ़िलहाल हमें ये नज़र आता है कि तमाम तर प्रेशर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बियर किया है, टॉलरेट किया है, मुस्तरद किया है। उनके अगेंस्ट जो काजी फायज ईसा साहब ने भी एक फैसला जारी किया जो कि एक आप कह सकते हैं कि छोटे बेंच का फैसला था। 5 रुकनी लार्जर बेंच पहले ही कह चुका है, सुओ मोटो के बारे में अपना फैसला दे चुका है, तो उसका फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता 3 रुकनी बेंच। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने किसी और केस की समाअत करते हुए बीच में ये भी लिख दिया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कोई केस की बेंचेस ना बनाएं, कोई इस तरह की समातें ना करें, सुओ मोटो ना लें, वो उन्हें रोक रहा है। अब इस बात को सर्कुलर के जरिए चीफ जस्टिस ने रद्द कर दिया कि भाई जो पहले इससे फैसला मौजूद है वो 5 रुकनी बेंच का है और उसके होते हुए 3 रुकनी बेंच इस पे फैसला अपना सादिर नहीं कर सकता। इस बात पे भी अब तूफान मच रहे हैं। आने वाले चीफ जस्टिस को अभी से इस हुकूमत ने मुतनाज़े बना दिया है, उनको भी इस किस्म की सारी चीज़ों में घसीट कर एक दिन वो ये फैसला जारी करते हैं, अगले दिन जो उनके खिलाफ क्यूरेटिव जो रिव्यू था वो भी वापस ले लिया जाता है। इस तरह बेवकूफ़ाना तरीके से ये काम हो रहा है कि सबको, जिसको नहीं भी पता हो चीज़ों का, जिसने नहीं भी इल्ज़ाम लगाना हो, वो भी इल्ज़ाम लगाए कि देखें जी ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने एक दिन आपको फेवर दी, अगले दिन आपने उसको फेवर दे दी। तो ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। तो इतनी बेवकूफ़ाना तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज की समाअत में दिल खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब हमें सब नज़र आ रहा है, हमें सब पता है, फिर भी वो मसलहत निकालने के चक्कर में नज़र आए। ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि मुशावरत के साथ तमाम फ्रीकैन को मुतमईन करके वो फैसला दें
اور ابھی بھی انہوں نے یہ ٹائم دیا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں. ہم بالکل اس کو آگے پیچھے تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے, لیکن اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ آپس میں ٹیمپریچر کم کریں, اپنے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں, بیٹھ کر بات کریں, مسئلے کو حل کریں. وہ ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پنچایتی قسم کا مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کوئی حکم صادر فرمائیں اور ایک تصادم کی سی کیفیت ہو. لیکن حکومت اس وقت اس بات پہ تلی بیٹھی ہے کہ اس نے تصادم ہی کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب جو مرضی بھی فیصلہ دے دیں, انہوں نے تصادم ہی کرنا ہے. یہ ان کو بنیادی طور پر مسئلہ نظر آ رہا ہے, اور مسئلہ اس کے پیچھے صرف ایک ہے, الیکشن کا خوف. الیکشن کا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان جیت رہا ہے. ابھی حالیہ جو پبلک سروے آیا اس کے مطابق 220 سیٹیں پنجاب میں پی ٹی آئی جیتتی نظر آ رہی ہے, 220 سیٹیں, اور پی ایم ایل این کی اس کی نسبت بہت ہی کم, شاید 52 یا 62 سیٹیں ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ بیچارے الیکشن سے بھاگے نا تو پھر کیا کریں, کدھر جائیں. اب اس کے لیے وہ ہر ممکن زور لگائیں گے, آئین ہو, قانون ہو, شخصیات ہوں, جیسے مرضی جس کو مرضی انہیں رگیدنا پڑے وہ رگیدیں گے. پیسہ چلے گا تو پیسہ چلائیں گے, دباؤ چلے گا تو دباؤ چلائیں گے, لیکن پوری ان کی مہم جوئی ہے کہ تصادم ہو اور یہ اس چیز کی فائدہ اٹھا کر اس الیکشن کو کسی طرح سے ملتوی کروائیں یا پوسٹ پون کروائیں. اور ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے آگے بھی کہ یہ اکتوبر میں بھی یہ الیکشن کروائیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ساری صورتحال ایسے ہی چلے گی؟ ابھی فی الحال تو یہ فل کوڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں, حالانکہ فل کوڈ کا جو مطالبہ ہے وہ بھی بنیادی طور پر اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی آئین کی نئے سرے سے تشریح درکار ہو. یعنی کسی آرٹیکل میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی ابہام ہے, کوئی کنفیوژن ہے, تو آپ کہتے ہیں یار سارے مل کے اس کو تشریح کر لیتے ہیں کہ بھی کیا خیال ہے, اس کا مطلب کیا ہے. جب ایک لائن کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, اس میں کون سا ابہام ہے جس کو دور کرنے کے لیے آپ کو فل کوڈ چاہیے؟ تو آپ کو صرف اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ججز آپ کے ساتھ موجود ہوں جو آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں, صرف اس لیے آپ تعداد جو ہے اس کی بڑھانا چاہتے ہیں. اب وہ چیف صاحب کی مرضی ہے کہ وہ فل کوڈ بناتے ہیں نہیں, لیکن فی الحال انہوں نے اس مطالبے کو مسترد کیا ہے. وہ کہتے ہیں بہت سارے انتظامی مسئلے ہوتے ہیں, کچھ ججز ہیں وہ اپنے طور پر کچھ اور کیسز دیکھ رہے ہیں, اب ان کے ساروں کے کیسز روکے بیچ میں کوئی نیا کیس کیسے لگے. اور انہوں نے تو پھر بھی ایک زیادہ اوپینین کے لیے 5 رکنی بینچ ہی بنایا تھا. اب جج صاحب خود بھی تشریف نہ رکھنا چاہیں تو پھر بندہ وہاں پہ کیا کرے. لیکن اس سارے مقصد کا وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد صرف وہی ہے کانٹروورشل کیا جائے ساری سچویشن کو, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن اب بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. پہلے عمران خان جو نکلے تھے اس بات کے لیے کہ جناب الیکشن کروایا جائے, وہ پھر اس کے بعد اس تحریک میں نئی جان یہ لوگ خود ڈالتے جا رہے ہیں. اس میں جس طرح سے پہلے بیچ میں ضمنی الیکشن ہوا, پھر اسمبلیوں کے اندر جو تماشے لگتے رہے, پھر اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی شروع کر دی, جو مقدمات کا بھرمار کر کے جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو روندا, جس طریقے سے انتقامی کارروائیوں کا ایک بازار گرم کیا, وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد ہر دفعہ آپ ان کو یہ نیا ایک وجہ دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنی تحریک میں مومنٹم برقرار رکھیں. یعنی جب ان کی تحریک ذرا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نیچے جانے لگی ہے, یہ خود ہی کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ ان کی تحریک میں نئی جان آ جائے. اب یہ تحریک حقیقی آزادی سے بدلتے ہوئے, الیکشن سے بدلتے ہوئے, اب یہ تحریک جو ہے وہ لگ رہا ہے آئین بچاؤ تحریک بننے جا رہی ہے. اب اس میں نیا جو ایک موڑ آئے گا, نیا جو فیز آئے گا, وہ یہ ہوگا کہ جی عدالت کو انہوں نے سیف کرنا ہے, عدالت کی حفاظت, عدلیہ کی حفاظت, اور اس کے ساتھ یہ آئین بچاؤ مہم بن جائے گی. اور پھر اس میں ایک نئی تحریک جو ہے وہ بن جائے گی, اس میں نئی جان ڈل جائے گی, وکلا بھی شامل ہو جائیں گے. تو پھر آپ نے ان کو ایک اور موقع دے دیا کہ وہ پھر سے اپنا مومنٹم برقرار رکھ سکیں, ملک گیر اپنے جو جلسے جلوس ریلیاں نکالیں اور ایک نئی تحریک کو وہ اسٹیبلش کر دیں. تو اس طریقے سے آپ 1 سال سے انہیں شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ناکام ہیں. اور جعلی طریقوں سے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, آپ ناکام ہی رہیں گے. اصل اور سمپل سادہ حل یہی ہے جو سب کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ اب اس عوام کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. ہر چیز پہلے تو یہ ہوتا تھا پہلے بھی, لیکن پہلے ایک پردہ ہوتا تھا, اب تو اس پردے کی بھی جو تردد تھا, جو زحمت تھی, وہ بھی گوارا نہیں کی جا رہی. وہ پردہ بھی بالکل چاک کر دیا گیا ہے, اور ہر کردار اب بالکل سامنے اریاں کھڑا ہے. سب کو پتا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اور ایسے شعور کے لیول کے اوپر آ کر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بیوقوف بن جائے گا اور آپ کی یہ جو ہیرا پھیریاں ہیں یا جو 2 نمبریاں ہیں یا چلاکیاں ہوشیاریاں ہیں, یہ کوئی آپ کو بینیفٹ دے دیں گی, تو یہ شاید وقتی بینیفٹ دے دیں, لیکن یہ الٹیمیٹ بینیفٹ نہیں ہے. الٹیمیٹ لوزر پھر آپ ہی ہیں, اور الٹیمیٹ گینر پھر عمران خان ہی ہیں. اس میں الٹیمیٹ لوزر عوام بنیں گے اگر آپ ان کو اسی طرح سے مائنس کریں گے, کیونکہ آپ جب ایک دوسرے کو مائنس کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو بیسکلی آپ عمران خان کو نہیں صرف مائنس کرے,
پورے سسٹم کو، اپنے آئین کو مائنس کر رہے ہیں، اپنے عوام کو مائنس کر رہے ہیں. اور یہی اس وقت مجھے جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ آگے یہ کمپلیکیشنز مزید بڑھنے جا رہی ہیں. اگر 3 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اسی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، اگر یہی فیصلہ دیتا ہے تو الٹیمیٹلی نظر یہی آتا ہے کہ حکومت اس سے روگردانی کرے گی، پھر ایک نیا کرائسس بنے گا کہ جی اب ان کے خلاف کارروائی ہو. اور اگر اس کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے کہ جس میں کوئی کمپرومائز سچویشن لگتی ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی ایک نیا کرائسس بنے گا. تو یہ اب چیزیں مزید الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہی اصل پریشانی ہے ان تمام محب وطن لوگوں کو جو کہ آج بھی آپ دیدہ نظر آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب بھی آج جذباتی ہو گئے سارے کارروائی میں، سماعت میں. ان کو بھی یہ تکلیف تھی کہ جس طرح سے کنٹروورشل کیا گیا ہے. کل یہی چیف جسٹس اچھے تھے، یہی بینچ اچھا تھا، آج یہی چیف جسٹس برے ہو گئے، یہی بینچ برا ہو گیا. اور جو ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری کیمپین بھی رن کر رہی ہے جو چیف جسٹس صاحب کے حق میں بھی جا رہی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو ہم کہیں کہ جی وہ اچھے ہیں یا وہ برے ہیں، بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ آئین کیا کہتا ہے اور آئین کے مطابق چلنے کی بات کون کر رہا ہے. بس اتنی سی سمپل سی بات ہے، لیکن اس میں اتنے کردار کھل کر سامنے آ رہے ہیں، سب کا پتہ لگ رہا ہے کہ کون اس وقت کس طرح سے عوام کو بٹرے کر رہا ہے یا عوام کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.